Namaste, soy Shivani, bienvenido nuevamente a mi canal de divulgación de mantras en sánscrito. Perdón, se me movió la cámara. A toda la comunidad de habla hispana de forma gratuita. Continuando con nuestra serie de mantras a la Divina Madre, son mantras muy interesantes y muy útiles porque con estos mantras accedemos a diversos aspectos de la Divina Madre que nos brindan una utilidad, una serie de utilidades muy distintas, muy diversificadas y útiles para nuestra vida cotidiana. El mantra de hoy es un mantra a la Divina Madre quien nos otorga la felicidad. Es un mantra muy indicado para cuando estamos deprimidos, para cuando necesitamos esa alegría de vivir que se nos ha ido un poquito por la vida, por las cosas que nos pasan, nos suceden en la vida. Entonces este es el mantra donde saludamos a la Divina Madre, quien es la dadora y otorgadora de felicidad. Om Shakaryei Namaha. Om Shakaryei Namaha. Vamos a recitar 108 veces con este mala de semillas de flor de lotus. Y comenzamos. Om Shakaryei Namaha. 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 Om Shakaryei Namaha.
ॐ शाक्कार्यै नमः 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 ॐ शाक्कार्यै नमः. Te deseo una jornada llena de bendiciones. May you have a blessed day. Tatastu.